देखिए भाई ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଅଛି। ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡିର ଖାଲି ଯାଉଛି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ। ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ବସ୍ ଧରିବି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଅନ୍ତୁ ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡିର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇନା ମୁଁ ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ ରାୟଗଡ଼ା ଯିବା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚୁଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଏବେ ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଇଛି 6:20 ନା କ'ଣ ହେଇଛି। ବସ୍ଟା 7ଟା ବେଳେ ଅଛି ରାୟଗଡ଼ା ଯିବାର। ବସ୍ଟା ଜଲ୍ଦି ଧରିବାର ଅଛି ଭାଇ, ପାରିବିନି। अरे भाई मु आसी तो बसस्टाण्ड पहुँचली किंतु ना कि मो पाखे कैश ना एटीएम देखुँ स्टेट बैंक एटीएम ना कौट उठेबी कैश मिलने ही मुझे बस करके जापारि ना खोजु मिलना एटीएम कौट खाई पचारे कहते एठू जा पड़ो 500 किलोमीटर पड़ो कहते। सॉरी मु किलोमीटर कहीदे मीटर कहबाटा। तो यही मो बस स्टैंड अच्छी मत 1 किलोमीटर जावाक पड़ो देखा भाई। अरे भाई एटीएमटा खोजिली हेल्ले खाइली मुझे बहुत तकी गली बा सका सका टिफिन भी खाई भोक लग जाए बहुत टिफिन खाई बोले भावुँ एटीएम तो मिलूनी कौट अच्छी केते खोजिली खाइली ना खोजी खोजी मुझे तकी गली ये मुझे आसिक बसली रेस्ट देवार भाई। सोना ये पाखे कौटी बस स्टाण्ड रखा कथा ना एटीएम जी बाहर आसिक उठे सुविधा करवा कथा कहीं एटीएम ना कि ना आगे। हाँ ठीक अच्छे भाई चलते आगे हाँ मुझे विश्राम नेबी मुझे एटीएम खोजी देखी आउ जदि एटीएम पाइबी ना मैंने एटीएम सहवाक पड़ो भाई खोजी खोजी मुझे तकी गले एवं एटीएमटा पाइले चलो भीतर को जा। उठे सारे जहाँ एत समय खोजी खोजी बहुत थकी जाते बा पैसा मिलला बहुत चलो जा जर्निंग रे चिंता दुकानदार मान खा सारा टिफिन खाईदेली किंतु मो पाखे बड़ नोट 5 नोट था चेंज भी से मिलू ना टिफिन खाईदे 30 टंकार आज बड़ नोट किए चेंज दे पार टिफिन खाई सारी अधा घंटा ना कौन हम मुझे जगिले चेंज मिल ना
ଏଠି ମୁଁ ଆସିଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲାଚି ବୋଲି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମୁଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲି ପୁଣି ଥରେ ସେତେବେଳେ ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ATMରେ ଯାଇଥିଲି ଭାଇ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ପୁରା ଦେଖିବେ ମୁଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଏଇଠି ମୁଁ ଆସି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲି ବସ୍ ଠିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଭିତର ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଦେଇକି ସିଟ୍ରେ ରଖିଦେଇକି ବାହାରେ ଟାଙ୍କି ମାନେ ବସ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଗରମ ଲାଗୁ ମୁଁ ବାହାର କଲା ଆସିଲି ବୁଲୁଛି ଯିବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆମର ଆଡ଼େ ଯିବା ବସ୍ ଏଇଟାରେ ମୁଁ ଯିବି ଆମର ଏଇଟାରେ କରିଦେବେ ଭାଇ ବସ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଗଲା ବେଲେ ଏତେ ଗରମ ହେଉଥିଲା ସେଇଠି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବାହାରେ ଆସିଲି ଏତେ ଗରମ ଭାଇ ଦେଖିପାରିଦେବେ ଭାଇ ବାଲାଚନ୍ଦ୍ର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମୁଁ ଫେରୁଛି ଆମର ଏଇଟାରେ ଯାହା ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଲି ଖୁସି ଲାଗାଯାଇଛି ବହୁତ ଯେତିକି ଖାଣିଥିଲା ବଲଟା ନଥିଲା ନା बस स्टार्ट कर रायगड़ा पहुँचवा 4.5 घंटा लगे ये मुझे रायगड़ा पहुँची गली जहाँकि भाई कि जे जर्निंग टाइम रे मु वीडियो शॉर्ट कर अपलोड करबी भाई तो अपलोड कर पारेनि देख पारे भाई ये रायगड़ा बस स्टाण्ड जहाँकि आप किसी भूल बुझेनि जो मोर मोबाइलटा स्विच ऑफ होगा तेणुक जर्निंग टाइम वीडियो अपलोड कर पारेनि क्षमा करेंगे जहाँ वीडियो आप भल लगुला लाइक करेंगे शेयर करेंगे आ कमेंट करेंगे आ भूल सब्सक्राइब करने।